Yang datang. Sa, aku pinjem HP kuwi Sa. Minta tolong. Print ke anu lise JKT Mat sing ngene gudang. Tolong ya. Apa wis diprint Kak Dias ya? Soalnya lagi wasrae. Tolong Sa. Aku ki yo lali ki. Kak Citra. Jaluk Kak. Cepet ngono. Iki tulisane gudang iki berarti ngene gudang ya.
disimpan terus di print. Wis mbok download terus di print. Di download terus mlebu anu ini jenenge berkas. Oh. Ono ora? Apa arep mbok wacake wae? Hah? Jam piro, Sang? Oh. Anjay jam 4. Cora. Hah? Apa?
bisa. Apa? Saya dua piece bunga aku ya wis tak tulis ning anu net cuma aku mau arep revisi gitu apa jenenge keliru tak hapus untuk saya kok tak anu nih sik dulu kaos kakinya hanya datang 11 pasang ya kak kurang satu piece nah ini hanya datang 11 warna abu yang hitam sesuai oke brush makeup anu ya pos masker ya
Alat tasbih mati satu sama kotor ya kak. Kena dalamnya. Iki ana meneh sisine. Kepotong anjing. Di sana berarti kuwi. Iki ana dihitung di tali. Heeh. Sing abu-abu mudhun urung. Untuk jumlahnya sesuai ya kak, tapi kotor 3 piece seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15. Ikat rambut lebih 1.
nadai apa, Kak? Apa itu? Oh, oh, seijo. Tempat pensil transparan hijau kotak. Batang sesuai tapi lecek seperti ini ya, Kak. Seperti ini. Satu piece. Sesuai lecek 2 piece ya, Kak, seperti ini. Untuk jumlahnya sesuai. Lecek 3 piece ya, Kak, seperti ini. Untuk yang besar lebih 1 tapi lecek ya, Kak. Kocok mana kok?
Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hanya datang 58 ya Kak. Kita ordernya 60. Ya Kak. Sesuai kotor 2 piece sama bocor ya Kak ya. Untuk gantungan kop tempel warna hitam kurang 1 piece ya Kak. Sarah ya Sam? Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dua, tiga, empat, lima, enam.